Pilano lena hambai joto media sini. Tai bisas kai bong ni statement itu yang sanai. Je thajin sini honorable MLA je samani. Di promote harok tabu bisiwa habai corruption kai mani gong no to kumya kok samani. Ang tini am hai kaisa and uneducated leaders can only speaks uneducated things I see. Abu bura buci bosi I see. So ani answer abun tongai. An uneducated leader can only speaks uneducated things. Botai kun siya sih. Tabuk sanan thang hangkai di promote ha DC tabuk chala gya. 2021 o jepro ADC government thaman ya golo kaisa mono smoothly bahkan ai thoke sini public no man thai sok tan missing bhaike rnai je 2018 ni se ore abun se kun election ye bisi sabni government apro BJP IPP government abun pore pura sujug subida pura ekdom corrupted ka chamani abo sung jotesh issue abun kasu se ti promote karo tabu 2021 election payment kari ase and boro tabu saksana powerful jagai boro saksana muzwan bagai of bisine boro capture kemna abong khali se and bote se koktam sa sini takung nirmol baseless sunso ang tini bono remind khane musong tini bono multo khane musong haisi state government 1000 crores package TDIDC development khane bisingai basik sanction khaijaka only 682 crores only and maximum abo joto salary thang payo haisi abo bosi dasi siasemia karon bini wansungmu pura kunu krei uneducated haine thangai oro pa tabu borongno kobangma tax kaitong haisi boje saitong oro tipramo tabu salai tonglai haichale main ko khang thangsnai nirmol khe tamo amna agi bo sakai se bojes bomia koitar tam saka even 10 rani ko bo sakai kisu borok chini shanti tongnani je peace obono nosto khanen boi gasa birat chokrant choli tongo dukha eta kuna kaone onek allegation dipakya ko amar actually kaisa responsible borok kebu boronu gebu jodi amti allegation ori tong khaterabo chini thani bele hampari ko bo hero chung area wo musungya kebu boronu jodi evidence sara allegation ori mani tai chini o peace no je nosto khainai tongai rokno ang sana musungo tini o am sei lokrono sana musungo karon chin takalo sabsuni peace tongo এবং থেনা মুসুং পিস ন তংনাই কারণ অর চিনি অর অংখা 99% টিপ্রাসা কোন কোন বাবু চক্রান্ত খাই হাতানি ফাইনে রক চিন টাকা জন মানে উত্তপ্ত খাই কাছে পলিটিক্যাল মাইলেজ নানান দিগি একটা চক্রান্ত চলি আং খানা খানা মিয়া রগো ভাইনো চিনি ও আম সাইনি ন টাকা নিমল বকমা পাওয়ার এলিগেশন দি কোনো কারণে আনো চক্রান্ত খাই আমতের খাই ব সাকা লোকাল এমএলএ রকনি সাউকাই এটা আং বনো সুনাম সুনাম মসি যে পঞ্চায়েত ডেভেলপমেন্ট ইন ইয়ার ব এলিগেশন কারি পঞ্চায়েত তিনি তিপ্রামো থা চালাক পঞ্চায়েত চালানাই খা তাবুক যে বিএসসি দङ বিডিও দङ তিপ্রামো থানি চেয়ারম্যান দङ তো তাবু মনিটরিং কমিটি তাবু একসেপ্ট খাইয়া স্টেট গভর্নমেন্ট র একে যদিও বড় কাছে পঞ্চায়েত ক্যাপ্চার খাইনামু দङ আছে পঞ্চায়েত যদি বড় দখল খাইনামু দङকে অব তো কোনো সিম্পল কাছে পক্সিমিনস যে পঞ্চায়েত ইলেকশন খাই বিসি ইলেকশন খাই যে পাইনি বনং না डेभलपमेन्ट बंनाय तिनी जति आं सानामु संगो जों गमनो तिनी विधानसभा कक साइमा दङ जे तिनी तिप्रासाम सायो इन डेभलपमेन्ट फन्ड जाय तिप्रासाम सायो बिसि इलेक्शन या गममा तिनी मनिटरिङ कमिटी चेयरमैन र सैलारि माया बिनि अनरियम माया गममा दिप्राय बंगि दङ अबके तिप्रामो थर दाइबा आगे बरक सावजे तिप्रामो थर रांसा व हाइसा उनि साव आं बनो संनामु संगो तिप्रामो थर बर रांसा स्कुप दङ सला तितेदिसि हापाङो तिप्रामो थर दङ थिंनो यो तितेदिसि हापाङो तिनी बिते रां रखरजा मैक्सिमम तिनी सैलारि व एक्सपेंडिचर जे आगे सीपीएम रो चाकरी दिलांखा विदाउट फाइनेंशियल कनकारेंस सारा तिनी स्टेट गवर्नमेंट हमने पेंशन नन बै कोनो रां रखजे गया बजेट एलोकेशन खाइजे गया तिब्रामो थाबरो रां मानि ने ओ पेंशन रखनो गोबांमा दङ जेटा चिनि बरनो जों मनो साइ दङ जों थांसा खाइ डेभलपमेन्ट नि बागैसो जों तिनी किन्तु अ जागाव राज्यआव जों राज्य सरकार दङ आर चिनि एग्रीमेंट जतन सिउ जे तिप्रासे एकॉर्ड है द्विपाक्षिक चुक्ति जे अंगै जे केंद्र बाय जों चुक्ति मन या बोलो दाकी जों बाहाय करो चिनि दफानि मानथाय सप्ताह जों बाहाय के चिनि अधिकार जों इम्प्लिमेंट चिनि जे बाहाय के माननाय जे केंद्र बाय चुक्ति मन बाहाय के जों इम्प्लिमेंटेशन खायरि माननाय अमनि बागै जों तिनि जगह थांसा खायै जों पीस एंड हार्मनी एक डेभलपमेंट खायना बागै जों जगह दिनि बीजेपी एलायंस दो जगह म थानो दुसारो बिवय विलेज न दुसारो बिवय दिनि अमाके जे एलिगेशन तुबे जे चक्रान्त खायै जे ताकाबलनि परिवेशनि एक नष्ट खायनि दिगे थाङि दङ जों टोटली अमन प्रतिबादे तिनी जों ताकाबला
जमिनि जिमिन बा जों रेलि खायनो थाङै दङ एबं आं तिनि बरन सांखुचियारि नामुसुंगो जारा चिनि अफ पिस एन्ड हारमोनि नो नस्ट खायनाय रक आमसाइनि जत लोकरक नरक जतन साइमानो चिनो जतन शान्ति दङ एबं कयटा एलिगेशन तुबुखा नगा हाबैबो आमति खाइबो आमति कुनो केस क्रियो जागो तिनि जे चिनि ताकु खरस बुजांनाय बबा टाङि तिनि नग दङ बाहाय बुजाखानो जत बिनां तिनि स्टेटमेन्ट बनु खाचिनि बसाव आयंगा थांबानि बरजन थां बेलतला फाजिं थां बेलतला फाजिं थांके बतां खेत फाजिं तिनि खारि थाना ना आयं थां तां बुजाना ना माबो आबनि किछु रहस्य जनक दं गत्तु जे एलिगेशन तुमरा सम्पूर्ण मिथ्या एवं आमति कुन जागा इया किले बरक जबरदस्ती खाय विश्व ब्लक खाने फाइमानि विश्व दखल खाने फाइखानिसि अब किछु संघर्ष काम बगै आं सानाय जारा अंनाय रखनो नरक जानजा सामु खाइदुंदि पन्चायत फाइदि कुन आपत्ति करे जतन जागा रेगा मातांगे साबतंबा रेगा जतन मातांगो तिप्रा माता फाइमानि जागा कुन सीपीएम कांग्रेस बीजेपी हेनजा गेरतन रेगा मातांगो दं अमाय एलिगेशन तंखाके ब्लक दङ बीएससी चेयरमैन दङ आं एमएलए बो दङ आसुगन सालायमानो गाउन बाय कुन आलादा भाबे जों कुन अर बिखुंनान कुन प्रश्न गान बाय लुकरन मन सामु सुंगां जों जतन मिलाय सामु खाइ बिसेन हारमोनि नारगै जों चिन अ एरियान जों बाके डेभलप खाइमाने अबे चिन नायथाय